yang ada dua display ni biasanya dia akan integrated dengan sistem board yang lebih kurang macam ni. So kalau korang tengok kat bahagian kiri ni ada time axis adjustment, so kita boleh buat lebih kurang macam ni. Mark clip, go to in, go to out, show guide, mute, save as. Dia ada sistem volume, kita boleh play around kat sini. Audio heights, macam-macam lagi yang korang boleh buat. Dan hello, selamat datang ke Cikgu Uluan. Siapa degil? Saya Rotan. Asus ZenBook Pro 14 Duo. Kalau korang tengok ada dual screen. Itu yang paling special. Dan ini bukanlah orang kata apa the first Asus yang ada dual screen, yang mana kalau korang buka, bila saya buat lebih kurang macam ni kan, nanti dia punya second screen tu dia macam elevated sikit kan. Kalau korang tengok kan, dia elevated sikit. Ini bukanlah design pertama, tapi saya boleh kata this is much a better version daripada previous generation lah. Saya tak nak sembang lah berkenaan dengan spek, sebab ada satu sudut yang saya nak highlightkan pada video review kali ini. Cumanya model ini yang saya dapat adalah variant i7 12700H GeForce 3050 Ti dan juga RAM 16GB. Tapi macam saya cakap, saya nak highlightkan daripada segi penggunaan, sama ada ianya okey ataupun tak, daripada segi penggunaan multimedia kepada you guys yang buat video editing, yang buat graphics design, yang buat coding ke, yang memerlukan orang kata apa second monitor. Tapi korang macam malas lah nak orang kata apa, oh ni laptop aku kat sini dan aku terpaksa invest kepada monitor ke TV dekat bahagian sini. Saya tak nak Cikgu Uluan. This is the most perfect laptop ever. Sampai tahap saya dah review lebih daripada 1 minggu. Saya gunakan untuk my daily YouTube punya video, satu. Yang kedua, saya gunakan juga untuk kerja-kerja video Dr. Adam Zubir. Dan saya selaku orang yang memang heavily gunakan monitor, sampai 3 monitor pun saya pernah guna. Saya berani jamin lah yang monitor yang ada built-in 2 monitor secara get go ni, kalau kita buka, dia elevated sedikit kita punya orang kata apa second monitor dekat bawah. Saya dapati memang saya dah tak nak dah gunakan apa-apa second monitor dekat bahagian kiri saya. Untuk penggunaan dual display, satu dekat atas dan juga satu dekat bawah ni, antara fungsi dia, contoh kalau saya nak go total media social, so yang ni banyak gila tab dekat display satu, tapi display 2 pun dekat bahagian kiri saya ni pun, bahagian kiri saya ada WhatsApp, bahagian kanan saya pun ada saya punya productivity, macam saya buka untuk Google Keep. Dan kalau saya switch kepada virtual desktop yang kedua saya, which is saya dah design kan, so yang ini adalah game daripada Horizon Zero Dawn. So kalau korang tengok dalam ni kan, so sekarang ni dia sedang play slow, sebab sekarang ni saya sedang orang kata apa, fan profile saya berada dalam whisper mode, which is fan dia langsung tak blast langsung. So kalau saya tekan directly dekat sini, sebab kita ada dua screen, saya letak standard mode. So nanti korang dapati kita punya FPS daripada 8 hingga 10 FPS dia naik sampai 71 FPS, tapi dia punya fan noise dia akan ramp up lah for the sake of dia punya performance. So kalau dekat bahagian kiri kita ni pula, saya dah letak siap-siap task manager contoh. So kita boleh tahulah CPU kita sekarang berada 45% punya utilization. Memori pun sudah cecah sampai 16GB sebab saya buka banyak gila tab, buka juga game, buka lagi macam-macam. Sebab lepas ni saya nak cerita pula, saya buka Premiere Pro Kemudian saya akan buka satu lagi virtual desktop saya hover lebih kurang macam ni. Yang ini pula Premiere Pro. Now untuk model Asus yang ada dua display ni, biasanya dia akan integrated dengan sistem board yang lebih kurang macam ni. So kalau korang tengok kat bahagian kiri ni ada time axis adjustment, so kita boleh buat lebih kurang macam ni. Mark clip, go to in, go to out, show guide, mute, save as. Dia ada sistem volume, kita boleh play around kat sini. Audio heights, macam-macam lagi yang korang boleh buat. Dan semua butang ini adalah customizable dekat dalam ProArt punya software. Korang kena navigate kat sini, pergi kat control setting. Kemudian yang asal dia disable tau. So korang kena enablekan dia, tekan dekat app list kat sini, manakan dia tak skill, so kita boleh tekan. Dan saya nak ambil software Premiere Pro contohnya. Barulah kita boleh pilih time axis ni, kita nak buat custom apa. Contoh kita boleh tekan dan korang dapati dia boleh buat timeline zone, audio track height tu semua. Contoh saya nak ubah save as ni kepada benda lain kan. So saya boleh carilah sini save as mana, dekat sini saya tekan. Saya boleh pilih insert ke, mark clip ke, go to in, go to out dan sebagainya. Dan yang paling best adalah dua-dua pun adalah 120Hz punya refresh rate. Biasanya orang kata apa, skrin atas 120Hz, tapi skrin bawah 60Hz. For the sake of maybe lah dia nak jimat bateri ke apa benda, saya tak sure. Tapi model kali ni memang konsisten 120Hz. Dia akan mewujudkan satu orang kata apa, seamless punya experience lah. Sebab saya berpengalaman juga, saya punya monitor saya yang Lenovo tu 165 punya Hz, tapi second monitor saya 60Hz. So dia memang drop performance like half. So menyebabkan saya punya overall penggunaan tu tak rasa macam smooth lah bila saya nak
drag daripada monitor laptop saya kepada saya punya portable monitor kan. So janggal kat situ lah. Tapi dengan adanya 120Hz kepada dua-dua display ni memang heighten gila lah you guys punya user experience dan sangat-sangat seamless lah. Performance wise in terms of video editing pada saya sangat-sangat superb thanks to Intel 12th generation punya teknologi. Saya boleh kata lah antara saya punya laptop Lenovo Legion 5 yang ada AMD Ryzen 5 5600H dan dibandingkan dengan Intel yang 12 gen i7 12700H ni memang superb lah. Specs pula dengan graphics card 3050 Ti. Some people say graphics card tu tak cukup kuat sebab dia 4GB VRAM. Tapi untuk kerja-kerja heavy, untuk video editing macam yang saya buat, saya publish video-video saya dekat YouTube tu semua, is very good. Tak lari jauh dengan laptop saya yang equipped dengan RTX 3060. Dan untuk fan profile antara whisper mode, normal mode dan juga performance mode ini, saya suka ambil standard mode sebab ianya taklah terlalu slow sangat sampai kipas tu tak dibuka untuk maximize the performance. Tapi dia tak sebising macam kita gunakan performance mode. Tapi kalau gunakan performance mode pun, performance dalam game, dalam testing kali ini adalah saya gunakan game Horizon Zero Dawn, original quality full HD. Kalau whisper saya hanya dapat lebih kurang 10-18 FPS. Normal mode saya dapat lebih kurang 70 frames per second. Tapi kalau performance mode dia boost sehingga 85 frames per second, naik dan turun. So saya rasa macam tak value lah sekadar naik 10-15 FPS, tapi kipas dia pusing laju sangat sampai bising lah satu bilik saya ni lah. Tapi walau macam mana pun, saya still applaud Asus sebab laptop kali ni dia keluarkan dalam orang kata apa, form factor yang sangat-sangat slim lah kan. Criticism saya pasal produk ini, saya rasa keyboard dia in terms of typing experience okey lah. Keletak-keletek tu saya rasa okey lah. Apa yang saya rasa macam kurang sikit adalah bahagian kanan dia, dekat bahagian numpad. Saya biasanya macam tertekan orang kata apa, antara kanan dan juga mouse klik kiri dan juga kanan tu. Dia macam betul-betul place betul-betul dekat situ. So saya rasa macam sedikit janggal dekat situ. At one point, let's say lah saya terpaksa gunakan apa-apa mouse lah kan, apa-apa mouse yang ada dalam ni, saya disablekan touchpad altogether. And then kalau lah saya tersalah tekan touchpad pun tak apa sebab ianya sudah disable. Ianya korang boleh tekan dekat shortcut key F6 dekat situ, right? Dan saya rasa port USB-A kalau boleh lah kena wujudkan jugalah dekat bahagian kiri sebab saya banyak edit menggunakan aku kata apa, external hard disk. So saya terpaksa connect USB-A ni dekat bahagian kanan. At the same time kalau saya nak main mouse dekat sini pun dia akan terhalang sikit dekat USB-A saya ni. Ataupun boleh je letak USB-A dekat belakang ni. Saya tak sure kenapa Asus tak nak letak dekat belakang juga. Saya minta satu je. Okay. Tapi itu orang kata apa, semata-mata nitpicking lah. Sebab saya rasa overall this product is awesome even for Cikgu Uluan yang sangat picky terhadap laptop, lagi-lagi in terms of performance. Satu. Yang kedua, daripada segi dual monitor, saya rasa macam alamak, dual monitor dalam laptop ni macam gimmick kan. Tapi finally Asus make me understand yang sebenarnya ini bukan gimmick. Dan setelah beberapa iteration dan juga generation yang sebelum ini, sampailah ke tahun ini ada model yang baru, dah lah pakai screen OLED, speaker pun sedap, daripada segi noise profile, performance mantap. Yeah, harga tu a bit premium, saya faham. Tapi kepada you guys yang macam memang berada dalam industri buat video editing dan nak kurangkan bawa monitor secondary korang tu ke sana kemari, korang just nak bawa hanyalah satu laptop ini. So how cool is that, friends? So kalau macam korang nak tahu maklumat lanjut berkenaan dengan this particular laptop, saya lekatkan link dekat dalam video description. Korang boleh check it out. Apa lagi you guys nak tahu berkenaan dengan video editing ke video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruang komen di bawah supaya saya boleh buat video upon request you guys. Itu saja daripada saya. Saya Cikgu Uluan, Sabar Gale, saya Rotan.